القلق لا يمنع ألم ጭንቀት الغد የነገን ህመም ሊያግድ አይችልም። ولكنه يسرق ነገር ግን متعة اليوم. የዛሬን ሰላምና ደስታን ይሰርቃል። فلا تحمل نفسك هموما ምንም لن ነገር ላይ تستفيد ጠቅምህ منها. በሚችል ሐሳብ በራስህ ላይ ሸክምህን አትጫን። القلق لا يغير أي شيء ጭንቀት ምንም ነገር አይለውጥም። لكن الثقة بالله تغير ነገር كل ግን شيء. በአላህ ላይ መተማመን ሁሉንም ነገር ይቀይራል። فيا أخي دع القلق ወንድሜ መጨነቁን ተውና وابدأ الحياة ህይወትህን መኖር ጀምር። ولا تحزن አትዘን፣ واستمتع بحياتك አትተክዝ፣ ህይወትህን አጣጥመው። وانسى الماضي ያለፈውን እርሳው፣ وعش يومك ዛሬህን ኑር። واترك الضغوط ስነ النفسية. ልቦናዊ ጫናህን አስወግድ። لا تبالغ في تحمل الهموم. ሐሳብህን በራስህ ላይ በመጫን ድንበር لا አትለፍ። تستسلم للأزمات. ለቀውስ እጅ አትስጥ። لا تجعل الدنيا فوق رأسك. ከጭንቅላትህ ላይ ዱንያን አትጫናት። لماذا الكآبة مسيطرة ጭንቀት عليك ለምንድን ነው እንደዚህ የተቋጠረ? والغمامة السوداء أمام ለምንድን عينيك؟ ነው አይኖችህን የጽልመት ደመናዎች የጋረዱ? لماذا الدنيا في وجهك ለምንድን مظلمة؟ ነው ዱንያ ከፊት ለፊትህ እንዲህ የጨለመችብህ? لماذا تتنفس من خرم በመርፌ الورق؟ ቀዳዳ የምትተነፍሰውስ ለምንድን ነው? دع الأمور تجري في ነገሮች أعينها ሁሉ በራሳቸው መንገድ እንዲጓዙ ተዋቸው። ولا تبيتن إلا خالي ንጹህና البال. ሰላም በሆነ አእምሮ እንጂ አምሽተህ አታንጋ። ما بين غمضة عين የአይንህ وانتباهها ሽፋሽፍት ተከድኖ በሚከፈትበት ቅጽበት يغير الله من حال إلى አላሁ حال. ሱብሓነሁ ወተዓላ ነገራትን በቅጽበት ይቀያይረዋል። أعجب شيء